Ayan na, umpisa na ulit. Hi guys, for today's video, magbabato-bato topic challenge po kami. My name is Jeya. My name is Gillian. My name is Princess. My name is Scarlett. I'm 14 years old. I'm 9 years old. I'm 9 years old. 6 years old. Nakatira po kami sa Bagong Kalsada, Purok 5 po. Yan, mag-uumpisa na po kami. Bato-bato pick po kami. Okay. Ulit-ulit. 1, 2, 3, go. Bato-bato pick. Ay, Tabla. Bato-bato pick. Tabla. Bato-bato pick. Magkapatid pa nga, uy. Hanggang mahuli yung... serious kayo. Ikaw, isa. Okay nga kay Jimmy, tangan dami. Yan guys. Ayan ang sinasabing beautiful. Ikaw rin. Beautiful tonight. Yan. Alam, maubos agad eh. Okay. Uy, dandan lang natin. Isa pa. 1, 2, 3, go. Bato, bato, Bato-bato pick. picks. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Okay na yung tigisa. Pumikit kayo pag ano kayo. Pag kayo iiyak. Beautiful Sumunod tonight. 1, 2, 3, go. Bato-bato picks. Uy, talo kayo. Ah, ayaw nga. Kala ko kami. Teka lang. Wala nang polvo? Meron. Saan? Sa mukha. Hindi, sa ano? Eh, Yung libre. Wala, ba't pati damit? Okay na yan. Dahan-dahan lang. Wala na yan. Maubos na kanina, natapon kasi. Ito nga po kasi ni Payan. Taba nyo ah. Hindi lang ata mataba dito. Okay. Sige. 1, 2, 3, go. Bato, bato, pick. Talo lang yun. Uy, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang kayo. Si Carla sabi dahan-dahan. 1, 2, 3, go. Bato-bato pick. Bob. Ayos. Bato-bato pick. Talo sila Carla. Aray ko. Huwag kayo maray sa video. Di ako makainin. Guys, ako pa yung wala. 1, 2, 3, go. Bato-bato picks. Hoy! Hoy! Hoy, di na yung makahinga. Ah, wala. Wadaya. Ah, Jillian. Uy, Scarlett. Ito na. Wag. Kasi Jillian mauubos. Wait lang. Wala na po. Uy! Kuya ko lang ako. Lagot. Napakaganda guys. Well, tingin nga. Tayo na lang mag-video. Ikaw yet. Oh, ang bilis eh. Anak ng mangista. Kung ako na may mag-aasawa. Sorry. Bye.